आपण सीधासलख दृश्य देखुले रत्न भंडार तदारक कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ प्रतिक्रिया रखुले बैठक पर रत्न भंडार स्थिति और स्थायित्व ने आलोचना होती लेजर स्कानिंग जीपीआरएस सर्वे नहीं आलोचना होती रत्न भंडार स्वतंत्र तदारक कमिटी बैठक आज बसीथिला एवं से उपस्थित थे जस्टिस विश्वनाथ रथ जी की अध्यक्ष अच्छा स्वतंत्र तदारक कमिटीर एवं अन्य पक्षरे मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी उपस्थित थे सहित समस्त सदस्यों भितर आलोचना होता रत्न भंडार जांच और मरामती नहीं एएसआई को केबे सुधा हस्तांतर करा एएसआई किपरि कोन जांच करिवो एवं सबठार गुरुत्वपूर्ण दिग वर्तमान जहाँ अच्छी गणति मणति ताहा संपूर्ण भाव में भीतर रत्न भंडार मरामती सरिबा परे ही गणति मणति कार्य करा तापुणी भीतर रत्न भंडार से विशेष भाव में आलोचना होती रत्न भंडार स्थिति और स्थायित्व नहीं विशेष भाव में आलोचना होता कथा जस्टिस विश्वनाथ रथ कहते रत्न भंडार स्वतंत्र तदारक कमिटी किपरि रत्न भंडार जांच और मरामती सठिक समय करा जाई परिबो ता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि बैठक शेष हो सारी रत्न भंडार तदारक कमिटी बैठक एवं बैठक पर जांच कमिटी अध्यक्ष प्रतिक्रिया रखिछंती जेमिति भाव में सूचना देउथिलु मंदिर प्रशासन खाली सिंधुक रूम बाछिबे केउठारे खाली सिंधुक रखी हेबो खाली सिंधुक एवं आलमीरा को निर्धारित रूम रे रखा मध्य जीवो एवं आलमीरा खाली हेले गुप्त संपत्ति अछि कि नाही खोजा जीवो पास कला पर से जिंस कार्यकारी होउछ सेतिपई ए जिंस आज करागला आ विशेषकर आम जस्टिस रथ भी आपण सब तथ्य देले आ गोटे जिनस महाप्रभु जमी जो रत्न भंडार शिफ्ट होगा पर केमती आम भीतर ठीक भाया मरामती हम रत्न भंडार विशेषकर छत्तीसा निजोगे विषय आलोचना जो भाया भाव में कौन प्रकार किसी भक्त दर्शन और महाप्रभु नीतिकांत असुविधा न हो से गुरुत्व दि सेटा आम पक्षे जहाँ जापर जय जगन्नाथ आपण सूचना शुणुले मंदिर प्रशासन खाली सिंधुक रूम बाछिबे खाली सिंधुक और आलमीरा गुड़ी को प्रथमे क्यों रूम को रखा जाई पारिबो रूम रे रखा जाई पारिबो से नहीं स्थिरीकृत करा जिवो एवं ता सहित जो गुप्त धन गुप्त संपत्ति कथा कहा जाउछि से सबुर मध्य निर्दिष्ट भाव निरीक्षण करा जिवो आलमीरा खाली हेले गुप्त संपत्ति अछि कि नाही खोजा जिवो एवं रत्न भंडार गुप्त संपत्ति अछि कि नाही खोजा जिवो तेबे जतबेले गुप्त संपत्ति कथा सामना को आसुछि या भीतर आउ गोटे प्रश्न भी लुचि रहिछि आउ गोटे संदेह भी समस्त भीतर लुचि रहिछि तेबे रत्न भंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष वर्तमान बैठक पर जांच कमिटी अध्यक्ष जो प्रतिक्रिया रखिछंती आम सहयोगी देवाशीष आम सहित अच्छा देवाशीष वर्तमान आलोचना तो सरी सारी बैठक तो सरी सारी किंतु जहां आम शुणिलु जस्टिस विश्वनाथ रथक मुहर कि जो गुप्त संपत्ति कथा चर्चा होउछि तार भी जांच करा जो माने कोठी ना कोठी पुणी थरे से भीतर सुड़ंग कथा सामना को आसुछि पुणी थरे भीतर किछि रत्न थाई पारे ए प्रश्न ये द्वंद्व भी सामना को आसुछि देखु आप शुणुले सीधा सड़क जो जस्टिस मिश्र वक्तव्य दूसरे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दूसरे किंतु कौन कथा एपर्यंत से स्पष्ट करना रत्न भंडार जो सुना गणा रही तार किसी संपूर्ण तथ्य देना किंतु तार तथ्य आसो बोली गोटे प्रकार कहते किंतु जो कथा कहुँ रत्न भंडार सुरंग रही किसी कथा रही गोटे प्रकार अनुध्यान कर आज बैठक पर किसी स्पष्ट सूचना देना किंतु से गोटे प्रकार निष्पत्ति नहीं जेहेतु जो परिचालन कमिटी को दायित्व देते रत्न भंडार मध्य जो जो कथा आलोचना पर्यालोचना होती जो किसी गतित कथा कहुँ मूल्यवान सुना रूपा कथा कहूँ गोटे प्रकार अनुध्यान कर विशेषकर जो सुरंग कथा को अनुध्यान कर स्वतंत्र जो परिचालना कमिटी को दायित्व दिखाई परिचालना कमिटी तार दायित्व देव देखो जो मरामती कथा कहु मरामती हम एवं मरामती केबेटारू नीति निर्धारण माने समय धार्य करा दियो देवाशीष आ गोटे बड़ प्रश्न होउची जेउ कथा को नै कि समस्तंकर आशा रहिछि कि खूब जल्दी गणति मणति मध्य करा जिवो किंतु ता पूर्वरु भीतर रत्न भंडार मरामती एएसआई को हस्तांतर प्रक्रिया ता परे मरामती ए सब भी प्रश्न घेर रे अछि तारीख समिति किसी निर्दिष्ट रहुछि कि किबा केबे सुधा ए सब कार्य रत्न भंडार तदारक कमिटी आगु को नेबो
দেখুন রত্নভଣ୍ଡার যে মরামতি হব শ্রীমন্দির যে রত্নভণ্ডার ভিতর এবং বাহার মরামতি কার্যর আবশ্যকতা রয়েছে এ মরামতি খুব শীঘ্র হব কিন্তু মরামতি কেবে সময় ধার্য করা যাইছি এ নেই কৌশি নির্দিষ্ট সূচনা আজ বৈঠকে করা যায়নি কেবল প্রশাসন যে পরিচালনা কমিটি রয়েছে পরিচালনা কমিটি গোটে প্রকার কথা কুযাচ্ছে পরিচালনা কমিটি গুরুত্ব দেଉଛି যে মন্দির যে ঢাঞ্চা রয়েছে যে পুরোনা মন্দির রয়েছে সে পুরোনা মন্দিরর ঢাঞ্চা কিভাবে পরিবর্তন হব তাকে প্রথমে অনুধান করা এবং পরবর্তী সময়ে মন্দিরকু কিভাবে মরামতি করা তা উপরে গোটে প্রকার গুরুত্ব দিয়া এথিপাই কৌশি সময় নির্ধারণ করা যায় নাই এবং বিশেষ করে যদি কহবা যেতবে মন্দির মরামতি হব সেই সময় গোটে প্রকার কিভাবে যে রীতিকান্তি কথা কুহতু এবং যে দর্শন কথা কুহতু সেতরে কেমতি ব্যাহত সৃষ্টি নব সেপাই গোটে প্রকার বিশেষ ধ্যান দিয়াযিব আলোচনা। দেখুন সে নেই কৌশি স্পষ্ট সূচনা যেহেতু আজর যে বৈঠকের যে আলোচনা হয়েছে সে নেই যে প্রশাসনিক যে অধিকারী যে রয়েছেন অধ্যক্ষ রয়েছেন সে নেই কিছু নির্দিষ্ট সূচনা দিয়ে না গণমাধ্যমକୁ କହିଛନ୍ତି যে অপেক্ষা করন্তু এবং এভাবে কৌশি মন্তব্য রখুনি যাদ্বারা যে ভক্ত মানে বিচলিত হবে কিংবা মন্দির কৌশি কার্যের বাধা সৃষ্টি হব সেপাই আউ কিছু দিন বোধ অপেক্ষা পড়িপারে যেহেতু যে পরিচালনা কমিটি যে তাঁর আলোচনা পর্যালোচনা করবে এবং যে কিছু নীতি নির্ধারণ করবে তারপরে সব কথা স্পষ্ট হব বন্দিতা। আচ্ছা অস্থায়ী ভণ্ডার ঘরে বাহারে গহলি হেউথিলা বলি পূর্বর যুক্তি সামনাকু আসিলা এবং সে নেকি পরিচালনা কমিটি বৈঠকরে বি আলোচনা হইতিলা রত্নভণ্ডার তদারক কমিটি বৈঠকরে মধ্যে আলোচনা হইতিলা কেমিতি কোন ভক্তଙ୍କ গহলি ভিতরে কোনসি প্রকার যেমিতি অসুবিধা নহব না ঠাকুরଙ୍କ নীতিকান্তি রে না রত্নভণ্ডার মরামতি সম্পর্কিত কোনসি কার্যরে তাকু কেমিতি কোন সুরক্ষিত করা যাব? দেখুন সে নেই বিশেষ ধ্যান দিয়া কথা জষ্টিস রথ କହିଛନ୍ତି যেহেতু রত্নভণ্ডার যেতবে মরামতি হব এবং তার ভিতর এবং বাহার যেতবে মরামতি কার্য করা সেই সময় মন্দির গোটে প্রকার গহলি চলি রহব সেই সময় যেতবে মন্দিরকু যেতবে যে ভক্ত মানে আসুচার সেই সময় যেতবে ভক্তଙ୍କ ভিড় রহব সেই সময় কেমতি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা এবং একা সময় গোটে প্রকার যেতবে হব মরামতি কার্য হব সেই সময় দর্শনের কিছু বাধা সৃষ্টি নব সেপাই গোটে স্বতন্ত্র ধ্যান দিয়া কথা কুযাচ্ছে এথিপাই প্রশাসন পক্ষর ব্যাপক ব্যবস্থা করা কথা কুযাচ্ছে এথিপাই যে পরিচালনা কমিটি যে রয়েছেন যে তদারক কমিটির যে কমিটি অছি তাঁকর যে পরিচালনা কমিটি অনেক তাপরে গোটে অনুধান করবে এবং কিভাবে কাম করা যে রয়েছেন অধিকারী মানে রয়েছেন তাঁর সহিত যে আলোচনা করা যেতবে মরামতি কার্য করা কিভাবে অসুবিধার সম্মুখীন ভক্ত মানে নুহতি সেপাই গোটে প্রকার বিশেষ ধ্যান দেওয়া কথা কুযাচ্ছে বন্দিতা। আচ্ছা নিহতি ভাবে দর্শক সূচনা দেদেবা দেবাশিষ তারপরে পুଣି ଥରେ ফেরুছি আপনার নিকটক রত্নভণ্ডার কথা যেতবে চর্চা সীমাকু আসিলা সেতবে রত্নভণ্ডার যাঞ্চ কেমিতি করা ভিতর ভণ্ডারর স্থিতি কোণ অছি তাকে নেই প্রশ্ন চিহ্ন সামনাকু আসিলা দুইটি পর্যায়ে রত্নভণ্ডারকু খোলা যাইতিলা প্রথম পর্যায়ে ভিতর স্থিতি নিরীক্ষণ করা যাইতিলা দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সব রত্নভণ্ডারে যে সব অলঙ্কার রয়েছে তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা গলা অস্থায়ী ভণ্ডারকু স্থানান্তর করা গলা খটসেজ ঘরকু স্থানান্তর করা গলা এবং বর্তমান বড় প্রশ্ন হেউছি রত্নভণ্ডার স্থিতি কেমিতি অছি স্থায়িত্ব কেমিতি রখা যাই পারিব এএসআই কেমিতি কোন মরামতি করিব সে নেই কি বড় প্রশ্ন এবং যেতবে আজ রত্নভণ্ডার তদারক কমিটি বৈঠক শেষ হয়েছি বৈঠক পরে যাঞ্চ কমিটি অধ্যক্ষ প্রতিক্রিয়া রাখিছেন কি আউ থরে ভিতর রত্নভণ্ডার যাঞ্চ করা পুଣି থরে রত্নভণ্ডার যাঞ্চ পাই সরকার এসওপি আনিবে রত্নভণ্ডারে কিছু গুপ্ত সম্পত্তি অছি কি নাহি সে নেই কি পুଣି থরে পত্তা লগা গুপ্ত সম্পত্তি ঠাব পাই আধুনিক জ্ঞান কৌশল মধ্য ব্যবহার ହେବ তামানে বর্তমান পর্যন্ত যে প্রশ্ন যে দ্বন্দ্ব সমস্ত ভিতরে রহুলা এবং পূর্বরু আমি শুণুলে গজপতি মহারাজকর প্রতিক্রিয়া মধ্যে হস্তগত হয়েছিল গজপতি মহারাজকর বি কহিবার থিলা কি সুড়ঙ্গ অছি এবং ভিতর আউ কিছু অলঙ্কার রহি যাইছি আউ কিছু রত্নভণ্ডার ভিতরে আউ কিছু এমিতি গুপ্ত জিনিস অছি যাহার কি পত্তা লগাইবা জরুরি বিশেষ করে সুড়ঙ্গকু নেই বহু দ্বন্দ্ব সামনাকু আসিলা এবং বর্তমান যেতবে যাঞ্চ কমিটি অধ্যক্ষ অধিক সূচনা দেউছন্তি আধুনিক জ্ঞান কৌশলর ব্যবহার হেব আলমিরা খালি হেবা পরে গুপ্ত সম্পত্তি অছি কি নাহি সে নেই কি খোঁজা যাব তো কোটি না কোটি ইয়ে গোটে দিগকু দেখাউছি ইয়ে গোটে দিগকু ইন্ডিকেট করুছি আমি আসন্তু আউ থরে শুনি নেবা
जस्टिस विश्वनाथ रथ जांच कमिटी अध्यक्ष कौन प्रतिक्रिया रखिछंती बैठक पर क्षमा करिवे कौन सी जिनस द्वितीय जिनस सृष्टि करा जाऊ आपण बोधे मते टेलीफोन करथिले मु जा भाबुची कौन सी दुई मत रहिबार प्रश्न नहीं निश्चिंत रहतु जहा एठी कुआबो सब किछि कुआबो कारण हमर एथिरे कार पर्सनल बेनिफिट किछि नाही जय जगन्नाथ शुणु कही दौर विवृत्ति मु रखिदेवी किछि विवृत्ति मु रखिदेवी है देखो आमर संपूर्ण शिफ्टिंग हैला परे आमे रिपेयरिंग आड़ को प्रोसीड करूथुलु एही समय रे देखिलु जे लोकंकर किछि भावावेग जड़ित होउची किछि अन्य दिगरे काले रत्न भंडार किछि थाई पारे लुकायित भाव रे थाई पारे तळे थिबो ऊपर थिबो साइड रे थिबो एही भली किछि विभिन्न मत सब आसुची तेणु आमे निष्पत्ति आज बैठक रे से विषय आमर डिस्कशन हैला एवं आउ गोटे विषय मते आवश्यक थिला जे रिपेयरिंग पूर्वरु जेहेतु तार जिनस जोड़ाक आलमीरा सिंधुक रही जाइछि खाली सेगुड़ाकर स्थानांतरीकरण हवा दरकार एवं उपयुक्त स्थान को जीव तार प्रिजर्वेशन रो आवश्यकता पड़ी पारे तेणु आमे एई दुईटी विषय आज विस्तृत भाव में आलोचना हैला एवं सर्वसम्मति क्रमे आमर निष्पत्ति हैला मंदिर प्रशासन रूम निर्धारण करिवे जो रूम की यही जो अच्छी आलमीरा सिंधुक गुड़िक रही जाइछि खाली हैला परे ताकू प्रथमे जेमती अच्छी तार वीडियोग्राफी करा जिवो सामान्य किछि मरामतिर आवश्यकता थिले सेटा को मध्ये उपलब्धि करा जिवो करा जाई से आलमीरा शिफ्ट कराई सेटा पूरा खाली करा जिवो ये गोटे एसओपी पई आमे एसओपी अनुमोदन पई दोछु काना एसओपी रे ये प्रावधान नथिला तेणु एटा आवश्यक पड़िछि द्वितीय जिनस जेहेतु ये जो नुआ जिनस आसिला जे किछि काले थाई पारे बहुत बहीपत्र भी लिखा होइछि किछि अछि पुराना जिनस तेणु आमे भविष्यत रे ए संदेह किंबा कुहेलिका न रखिबा को जाई आमे हमर एठी अनानिमस डिसिजन कलु आमे जे आमे उन्नत टेक्नोलोजी जहा किछि अवेलेबल होउछि ताकू एठारे चेष्टा करा जाऊ प्रयोग करा जाऊ बोली सरकार को आमे मैनेजिंग कमिटी को आमे बर्तमान अनुमोदन करूछु जे जहा किछि नूतन प्रक्रिया नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स किंबा टेक्नोलोजी अप्लाई करी पुरातन तत्व मंदिर ये तेणु अप्लाई करी जदि आमे किछि तार आवास पाइबा ताले से दिगरे किछि बढ़िबा नाही जदि सेटा नेगेटिव रिपोर्ट आसीबो ताले आमे रिपेयरिंग आड़ को जीवु से संक्रांत रे मध्य आवश्यक एसओपी रो आवश्यकता रही तेणु आम यहीटा आज अनुमोदन करुचु मैनेजिंग कमिटी को एवं मैनेजिंग कमिटी को आम अनुरोध करुचु तार तत्काल स्टेप्स नहीं जहाँ मैनेजिंग कमिटी निष्पत्ति होबा कथा एवं से जदि आउ किछि उचित विचार करिवे एडिशन पई एसओपी रे ताकू दर्शाई तुरंत सरकार को पठेबे एवं सरकार को मध्य आम अनुरोध करुचु सरकार ता ऊपर तत्काल कार्य नेबे संपूर्ण रूपे एवं बहु समय पई जेमती आमर मरामती उपलब्धि हो पार तार जत्न नवा संगे संगे मरामती सरिले आमर मणति गणति आमको सुजोग सृष्टि हो शुणु आमे एठी जेते लोक थिलु आम भितर एएसआई रिप्रेजेंटेटिव अच्छा जो माने कि ये अधिकृत से माने जानती बेस्ट जे कौनटा कले हब तेणु आमे वर्तमान लेवल रे एटा कर सेटा कर कहवा अपेक्षा बरं आमे सरकार को दबु जे एएसआई सहित कथबार्ता करी विभिन्न मंदिर रे एभली कार्यक्रम हेलाणी विभिन्न अनुष्ठान रे एभली कार्यक्रम हेलाणी जोटा उचित एवं उत्कृष्ट एवं उपादेय से जिनस को से लगे पैसा मे नॉट बी ए मैटर से जिनस को उपयोग करा जाई मंदिर तार स्थिति को बजाय रखा जाई से कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बड़ स्थिति होची आपनकर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची कि नीतिकांति पर किसी आलोचना करागला कि कारण नीतिकांति सहित रिपेयरिंग कार्य ही परिबो कि सुनंतु नीतिकांति सरिला आपण रिपेयरिंग कहूची शुणु एटा निश्चित भाव गोटे विराट प्रसंग कारण आमे काम तैयारी बेले नीतिकांति रे बाधा आसीबो नाही कि दर्शनार्थींकर मध्य दर्शन रे बाधा आसीबो नाही ए दिगरे
ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଯେତେ ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି କି କରଣ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଉପରେ ୟାର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ୟା ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବୁ ନା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଲୁ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଯେମିତି ଅନବରତ ଆମେ କରିଚାଲିଲୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଆଶା କରିବୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଭଗବାନ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେମିତି କାମ ଆଗେଇ ନେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସିଫ୍ଟ ହେବା ପରେ କେମିତି ଆମର ଭିତର ଠିକ୍ ଭଳିଆ ମରାମତି ହବ ସେ ଆଉ ରତ୍ନ